बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मसूद आलम शाह काज़मी और आप देख रहे हैं बोलसात न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं ओसेस इंटरनेशनल स्कूल जंग बातर तहसील फतेह जंग में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस इदारा के प्रिंसिपल सैयद रजब अली शाह बुखारी साहब, जो कि इस वक्त तालीमी मैदान में अपनी नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमें टाइम दिया। शुक्रिया, थैंक यू। इसके बाद सर सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपका जो ये स्कूल है ओसेस इंटरनेशनल स्कूल, इसका क़याम कब रखा गया और इसका मकसद क्या था? जी सर, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सबसे पहले जो स्कूल है उसको 1 साल कंप्लीट हुआ है अभी हमारा। 11 फरवरी पहली डेट थी जिस वक्त मैं अपना स्टार्ट किया था स्कूल। आज 16 फरवरी है, तो 1 साल जो है ना वो कंप्लीट हो गया हमारे स्कूल को माशाल्लाह, और बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। और सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलें तो मकसद मकसद सर बहुत बड़ा है। बच्चों का एजुकेशन है ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं सर प्रीवियस वॉक एंड्स के स्कूल्स के अंदर सारों के अंदर तकरीबन 5 to 6 अच्छे स्कूल्स के अंदर मैंने एजुकेशन की है। सो मेरा मकसद यही है कि बच्चे हमारे एरिया के भी बच्चे जो है ना वो अच्छी से अच्छी एजुकेशन यहाँ पर अपने अहले इलाका के अंदर वो ले सके, क्योंकि कुछ लोग हैं वो ट्रैवलिंग अलाउंस की वजह से वॉक एंड जो है ना वो सफ़र नहीं कर सकते और वो उस अलाउंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरा यही मकसद है कि इस जगह पर अच्छी से अच्छी एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम सिस्टम और ऑक्सफोर्ड का कोर्स, फेडरल बोर्ड खास तौर पे, ताकि फेडरल बोर्ड की एजुकेशन बच्चे लें। लेकिन इसके लिए यही चीज़ मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ कि बेहतरीन टीचर्स। सर ये तभी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं जब आप जो अच्छे टीचर्स जो है ना वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो मकसद इंशाल्लाह यही है कि बेहतरीन एजुकेशन बच्चों को यहाँ से ट्रांसफ़र हो। जी, आपको बतौर प्रिंसिपल इस स्कूल का चार्ज संभाले हुए कितना अरसा हो गया? जी सर, बिल्कुल ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के साथ थोड़ी सी मुताबिकत रखता है। इसका 11 फरवरी अगर हमारी फर्स्ट डेट थी तो तकरीबन हमारा 1 साल और 4 दिन तकरीबन मुझे हो चुके हैं इस वक्त यहाँ पे, कि मैंने जो है ना एज ए प्रिंसिपल, एज ए डायरेक्टर यहाँ पे मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ और अपने अमले के साथ जो है ना ये चीज़ें हम चला रहे हैं। जी, आपका स्कूल लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है या कोई एक लड़के या सिर्फ लड़कियों के लिए ही है? जी सर, बिल्कुल ये भी एजुकेशन रेलिवेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा। सर ये मैंने गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए रखा है और इनके लिए मैंने सेपरेट पोर्शंस तैयार किए हैं। एक हमारा डाउन पोर्शन है, यहाँ पे हमारे बॉयज़ हैं, और अपर पोर्शन में हमारी गर्ल्स हैं। तो ये मैट्रिक लेवल तक हम मैंने जो है ना गर्ल्स और बॉयज़ का दोनों जो है ना सेक्टर को क्लियर किया है। स्कूल में तलबा की तादाद अब कितनी है और शुरुआत में कितनी तादाद थी? जी जी सर, ये तो मैं बड़ी खुशी से इस चीज़ का आंसर देना चाहूँगा, क्योंकि अभी 1 साल कंप्लीट होने को है। जब स्टार्ट किया था 11 फरवरी से, तो मेरे पास तकरीबन तकरीबन 11 स्टूडेंट्स हैं, जो स्टार्टिंग स्टूडेंट्स 11 की स्ट्रेंथ थी मेरे पास। जो बच्चे इधर उधर से आए कि स्कूल आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने अकेडमी भी 11 साल से की है, आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस है एरिया के अंदर, तो जो है ना हम अपना सेशन आपके साथ चलाएंगे बच्चों को। तो सर मुझे अभी याद है 11 बच्चे होते थे स्टार्टिंग में। तो अब की स्ट्रेंथ अगर मैं काउंटिंग एज ए फिगर काउंटिंग करूं तो एग्जैक्ट सर 158 की स्ट्रेंथ है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों शामिल हैं, अप टू प्ले ग्रुप टू मैट्रिक लेवल। सो 158 की स्ट्रेंथ 1 साल के अंदर। नेक्स्ट सेशन शुरू है और इंशाल्लाह एडमिशन कंटिन्यू है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ है, लेकिन आपने इतना कम अरसा में तलबात को इतनी तादाद में किस तरह कवर किया? जी सर, माशाल्लाह सोशल मीडिया तो मेरा चल ही रहा है, वो तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ वीडियोस को, स्ट्रेंथ वाइज हर चीज़ क्लियर है। सर इसकी सिर्फ एक रीज़न है, इसकी रीज़न ये है, एज ए डायरेक्टर मैं खुद एजुकेशन से वाकिफ़ हूँ। मुझे हर चीज़ बारीकियाँ, जो छोटी छोटी चीज़ें उनका मुझे इल्म है, क्योंकि मैं वॉकेंट्स के स्कूल्स के अंदर प्रॉपर एज ए टीचर, एज ए डिसिप्लिन्ड, एज ए कोऑर्डिनेटर में जिस वक्त काम करके आया, तो मुझे एक्सपीरियंस था। और रिसेंटली जो मैं लास्ट इदारा के अंदर से इस वक्त आया, तो वो भी एक प्रोफेशनल इदारा, और मैं वर्क कैंट के टीचर्स को लेके आया हूँ। सर स्ट्रेंथ गेन करने की एक ही रीज़न है कि बेहतरीन टीचर्स, 2-3 टीचर्स जो अच्छे ना हो उनकी निस्बत, अब अगर आप एक अच्छा टीचर हायर कर लेना तो वो आपके इदारे को ग्रोथ ले लेता है। और इसके अंदर दो ही चीज़ें फैक्टर होती हैं। एक सर फैक्टर ये है कि उसका एक्सपीरियंस क्या है टीचर का, और दूसरा क्या है उसकी एजुकेशन क्या है। अगर इस तरह के एक्सपीरियंस टीचर आ जाएंगे, वो बच्चों को खुद ही टैकल कर लेंगे। और एज ए ऑनर, एज ए डायरेक्टर, मैं खुद भी इसी फील्ड का हूँ, तो मेरे फैसले उसी वक्त एज एट अ टाइम होते हैं।
وہ جب فیصلے ٹائم پہ ہوتے ہیں اور ٹیچرس ٹائم پہ جس وقت ہمارے اچھے ٹیچرس ہیں جس کی وجہ سے یہ گروتھ ہماری جو ہے نا جلد از جلد انکریز کر گئی ہے. جی اسکول کی رجسٹریشن کون سی کلاس تک ہے آپ کی؟ جی سر بہت امپورٹنٹ اس ایریا میں ابھی میں نے ریسنٹلی کمپلیٹ ہوئی ہے 3 to 4 months میں رجسٹریشن کو سر میٹرک لیول تک گرلس کی سیپریٹ اور بوائز کی سیپریٹ. اس میں یہ ہے کہ ڈاؤن فلور پہ ہمارے بوائز ہیں اور اپر فلور پہ ہمارے جسٹ گرلس ہیں, تو اس کی رجسٹریشن ہماری میٹرک لیول تک ہے سر. تعلیمی نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سر ریپیٹڈ کوشچن میرے لیے ہے اور یہ کوشچن امپورٹنٹ بھی بہت زیادہ. بہتر بنانے کا ایک ہی حل کسی بھی ادارے کا ہو سکتا ہے سر, سٹاف کے اوپر میں بار بار بات کرتا ہوں کہ سٹاف کی کوالیفیکیشن, سٹاف کا ایکسپیرینس, اور مجھے اپنے ایریا کے اندر سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹی آ رہی ہے. کچھ ٹیچرز تو مجھے ملتے ہیں, پھر یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ایریا کے اندر وہ نہیں آتی ایجوکیشن. سر ہم خود اس ایریا کے ہیں, تو میں تو اس ایریا کو کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے پڑھا ہے تو وہ تو پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے ایم ایس سی لیول, ایم فل لیول, پی ایچ ڈی لیول کی جو ایجوکیشن کی ہے, تو یہاں سے بھی میں اچھے ٹیچرز کو دیکھ رہا ہوں. اور اسپیشلی اس وقت میری ورکنگ ویکنٹ کی ٹیچرز کے ساتھ ڈسکشن ہے کہ وہ آئیں میرے ادارے کے اندر آئیں اور یہاں پڑھائیں. انشاءاللہ ہم ان کو کنوینس بھی پرووائڈ کریں گے اور انشاءاللہ ان کے سیلری پیکیجز بھی اچھے لگائیں گے. سو ویکنٹ کی ٹیچرز کے ساتھ میں رابطے میں ہوں, اور اس ادارے کو انکریز کرنے کے لیے صرف اور صرف ٹیچرز ہیں جو میں لا کے ان بچوں کو گروتھ دے سکتا ہوں. اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے, ان کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے آپ کا ادارہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی سر بہت اچھی بات. ٹریننگ ہوگی ٹیچرز کی تو ماڈرن ایجوکیشن ٹرانسفر ہو, ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا, پریویس ایجوکیشن کے ساتھ نہیں. اس کے لیے سر یہ آپ شاید ایریا تو ہمارا واقف ہے ہماری فیملی کا. ہماری فیملی ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ ہے. میرے بھائی جو دوسرے ہیں, کوئی روٹس انٹرنیشنل میں ایز اے کوآرڈینیٹر جاب کر رہے ہیں, اور ایک اور جو بھائی وہ ایز اے پرنسپل واک اینڈ کے کالج کے اندر. سو سر میں ایز اے کنیکشن میں رہتا ہوں ٹیچرز کے ساتھ. تو اسلام آباد کے بہترین قسم کے جو ٹرینرز ہوتے ہیں جو جن کے ساتھ میں رابطہ کرتا ہوں, اور وہ وقتاً فوقتاً مینس 2 months بعد 3 months بعد وہ وزٹ کرتے ہیں, اور ہمارا ایک پراپر جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا ٹریننگ سیشن ہوتا ہے ایز اے سوشل میڈیا, ان کا جو پروجیکٹر وغیرہ ہم یوز کر کے ان ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ ماڈریٹ ایجوکیشن آپ کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایز اے پریویس ایجوکیشن کو چھوڑ کے ایز اے انگلش ٹریڈیشن کو انکلوڈ کر کے. تو ہم انشاءاللہ ٹریننگ سیشنز کو جو ہم جاری رکھتے ہیں. جی اساتذہ کے ساتھ ایگریمنٹ کم سے کم کتنا عرصے کا کیا جاتا ہے آپ کے ادارے کے ساتھ؟ جی سر یہ ایگریمنٹ کا اس طرح ہے کہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر کو ہم کہیں کہ 1 سال کم سے کم کمپلیٹ کریں, اپنا سیشن کمپلیٹ کریں. کیونکہ اگر درمیان میں وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے, مڈ میں بچے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ہمارے ٹیچرز کے اوپر بھی افیکٹ پڑتا ہے پھر. تو ہمارا کم سے کم ایگریمنٹ 1 سال کا ہوتا ہے. اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہیں تو بے شک جتنا مرضی ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں, لیکن یہ ہے کہ میرا جو سجیشن ہوتا ہے کہ سیشن کم سے کم سیشن کمپلیٹ کریں. سیشن کمپلیٹ کیے بغیر جو بھی ہے نا ٹیچر ریموو نہ کرے بس. سننے میں آیا کہ آپ کا اسکول انگلش میڈیم ہے اور آپ کی کلاس روم میں انگلش میڈیم کے تحت انگلش ڈسکشن وغیرہ ہوتی ہے, تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جی سر یہ انگلش میڈیم کا ایک سسٹم میں نے انکلوڈ کیا ہے. دیکھیے انگلش میڈیم تو ہم سنتے ہیں کہ انگلش میڈیم اسکول ہے, انگلش میڈیم اسکول ہے, انگلش کے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں تو انگلش میڈیم ہو جاتا ہے, یا ایز اے کلاس ٹیچر جس وقت کلاس مینٹر ہے وہ بورڈ کے اوپر لکھ رہا ہے, وہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے, تو وہ انگلش میڈیم ہو جاتا ہے. تو یہاں تک تو انگلش میڈیم ہم سنتے ہیں. بٹ میری جو کوشش ہے وہ یہ کوشش ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ہیں, اگر ابھی بھی آپ ٹیچرز کو لائیں سامنے, سو ہماری ٹوٹلی 8 to 1:30 ڈسکشن پراپرلی انگلش. وی آر ناٹ یوزنگ ون ورڈ آف اردو ان آور اسکول. دے آر آل ٹیچرز آر اسپیکنگ ان انگلش. جب ٹیچرز انگلش میں اسپیکنگ دیں گے تو بچوں کے اوپر اثر اچھا پڑے گا, بچوں کے اوپر بہترین. اب ہمارے جو بچے اچھے بچے ہیں, فار ایگزامپل 85% سے 198% تک جو بچے لیتے ہیں, وہ بچے تو ماشاء اللہ ایوری ٹائم دے آر ڈسکشن انگلش, ناٹ ان ورڈ آف اردو دے کین یوزڈ. سو اس وجہ سے ہماری ایوری ٹائم 8 بجے سے لے کے 1:30 کے درمیان جو ٹائمنگ ہے اس میں ٹوٹلی انگلش یوز ہوتی ہے. اس میں ہم جس وقت ہم اردو میں ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ سمپل ڈسکشن بھی ہماری انگلش میں. اس کا ریزن یہی ہے کیونکہ آج کل سبجیکٹس ٹوٹلی انگلش میں ہیں. 9th فیڈرل, پنڈی بورڈ, فیڈرل بورڈ, اس کے بعد 7th 8th کی انگلش, اور سارے سبجیکٹس ہمارے انگلش میں ہو رہے ہیں. جب بچے کو انگلش آئے گی تو وہ بچہ اس چیز کو اچھے سے سمجھ بھی سکے گا, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے گا, اس کے کانسیپٹس پکے ہوں گے. تو اس وجہ سے میری یہ کوشش ہے کہ بچوں کو جو انگلش ہے نا وہ جو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کروایا جائے. مستقبل میں
ओसेस स्कूल को आप कहाँ देखना चाहते हैं? इंशाल्लाह सर, जैसे आपने देखा और आपको मैंने विजिट भी करवाया स्कूल का, तो आपने स्ट्रेंथ देखी 158 की स्ट्रेंथ एक साल के अंदर है। तो इंशाल्लाह आप जल्द अज जल्द इसका एक कैंपस एक और देखेंगे इंशाल्लाह झंग के अंदर। मैं झंग की लोकेशन मैंने फाइंड की है, वहाँ पे मेरा इंशाल्लाह अगला कैंपस वहाँ पे शुरू करवाऊंगा, और इस एरिया के अंदर इंशाल्लाह ओएसिस का नाम होगा। और कम ड्यूरेशन के अंदर इतनी अगर मैंने स्ट्रेंथ गेन की और अच्छे टीचर्स को हायर करना शुरू किया अच्छी सैलरीज के साथ, जब सैलरीज अच्छी दे रहा हूँ, इलाके के हिसाब से एजुकेशन अच्छी है, सिलेबस अच्छा है और ट्रेन टीचर्स हैं, तो इंशाल्लाह फिर यहाँ पे कम्पीट करना मुझे मुश्किल हो जाएगा अदर स्कूल्स को। आखिर में जो उस्तादा हैं, जो वालिदैन हैं, उनके लिए आप हमारे चैनल के थ्रू क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी सर, उस्तादा के लिए जो मेरा मैसेज है, मेरा पैगाम है, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट वो यही है कि वक्तन फवक्तन आप आए स्कूल और अपने बच्चों के प्रोग्रेस को चेक करते रहें। अगर आप बच्चों के साथ अटैच रहेंगे, अगर उनके साथ आप उनको चेक करते रहेंगे, तो आपके बच्चे आसानी से ग्रोथ करेंगे। सिर्फ टीचर कुछ नहीं कर सकता। टीचर माहौल प्रोवाइड कर सकता है, इंग्लिश प्रोवाइड कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब जिस वक्त घर से उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, घर से उसके ऊपर तवज्जो होगी, जब पेरेंट्स और टीचर्स आपस में कनेक्शन में होंगे, तो हमारा बच्चा इजीली ग्रोथ करके जाएगा। अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे, आप ट्यूशंस के ऊपर छोड़ देंगे, आप घर इसको स्कूल के ऊपर छोड़ देंगे, तो आपके बच्चे में कहीं ना कहीं वीकनेस आएगी। तो पैगाम यही है, कनेक्शन में रहें, हमारे साथ राब्ते में रहें और अपने बच्चों को डे बाय डे चेक करते रहें। शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, सैयद रजब अली शाह बुखारी साहब ने हमारे साथ एक अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की। अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मसूद आलम शाह को और देखते रहिए बोलसक न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।